खबर देंगे आपको। नाम निहाद शाइनिंग भारत में जाली डिग्रियों और रिश्वत के जोर पर अमरीकी H1B वीजों की फरोख्त का धंधा भारत दुनिया भर में दहशत गर्दी, जराइम, धोखाधड़ी और गैर कानूनी माली सरगर्मियों की आमाजगाह बन चुका है। भारतीय काउंसिल खानों में जाली डिग्रियों के हामिल नौजवानों को अमरीकी H1B वीजा देने का इंकशाफ हुआ है। मोदी की बदतरीन सरकार में अमरीका में मुलाजमतों के नाम पर जाली डिग्रियों का मुनज़्ज़म माफिया भारत में सरगर्म है। बात करेंगे इसी हवाले से ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब से। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अरबाई न्यूज के लिए वक्त निकाला। भारत आलमी सतह पर दहशत गर्दी तो कर ही रहा है, अब साथ साथ हम देख रहे हैं कि जाली डिग्रियों और रिश्वत लेके वीजों की भी अमाजगा बन चुका है, इस मकरूह धंधे में मुलव्वस है। क्या कहेंगे? जी हाँ, देखें, जहाँ पे ये सो कॉल शाइनिंग इंडिया की बात हो रही है और इसके बाद बड़ी इकानमी की बात कर रहे हैं, बड़ी सो कॉल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर के हालात देखें। इंडिया की आप पहले तो मशहूरी देखें ना, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में बाहर लोगों को कत्ल करने में इन्वॉल्व है। इसके अलावा आप देखें कि ये माइनॉरिटीज के साथ जो ये कुछ कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो या क्रिश्चियंस हो, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, स्टेज इनकाउंटर्स हो, स्टेज रिकवरीज हो, जो लैब का इस्तेमाल हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो। अब वहां पे ये भी चीज एस्टेब्लिश हुई है, जो H1B जो वीजा था और उसमें अमेरिका ने $1 लाख की एक वीजा फीस रखी हुई थी। अब उसको लेने के चक्कर में अभी फेक किस्म की डिग्रीज इशू कर रहे हैं, जो अभी साउथ एशिया इंडेक्स के रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख के करीब फेक डिग्रीज जो वहां से रिकवर की गई हैं 22 यूनिवर्सिटीज की इंडिया की, जो वहां पे केरला में से वहां पे सीज हुई है। और ऑलरेडी बताया जाता है कि ये यहाँ से 1 मिलियन प्लस के करीब ऑलरेडी डिग्री से लोगों को इश्यू कर चुके हैं, और ताकि वो इसके आड़ में जाके अमेरिका से जॉब्स वगैरह ले सकें। तो आप देख लें कि किस तरीके से इनकी क्रेडिबिलिटी है, और जॉब्स के लिए या फ्रॉड करने के लिए, और तो उसमें भी उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। ब्रिगेडियर साहब, केरला से पकड़ा गया नेटवर्क भारत में 10 लाख से ज्यादा अफराद को जाली डिग्रियां दे चुका है, और साथ ही साथ केरला में फ्रॉडलेंट वर्क में 22 यूनिवर्सिटीज के 1 लाख से ज्यादा सर्टिफिकेट्स बरामद हुए। आपको नहीं लगता कि अमेरिका को अब सख्त से सख्त इकदाम करने चाहिए भारत में मौजूद इन फ्रॉडलेंट अनासर के खिलाफ? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि देखिए जो उनका जो इसमें ऑब्जर्वेशन और जो इनपुट है, जो सेंटर फॉर जो रिसर्च फॉर इमिग्रेशन है, अमेरिका का इदारा है, ये उनके भी ऑब्जर्वेशन है, और उन्होंने भी ये कंसर्न का इजहार किया जिस तरह के लोग वहाँ अमेरिका आ रहे हैं तो फ्रॉड कर रहे हैं, दूसरों की कैपेबिलिटीज नहीं है, फेक डिग्रीज पे आ रहे हैं। और अभी ये देखें ना, ये तकरीबन जो पकड़े गए हैं लोग, और ये तकरीबन 100 करोड़ का कारोबार उस वक्त ये जारी था। तो अगर जिस तरीके से अगर 10 लाख के करीब अगर डिग्रीज आप देखने के इश्यू हो चुके हैं, तो क्या हालत होगी और ये क्या दुनिया के साथ जाके करेंगे। तो देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका को अभी ऑलरेडी अमेरिकन के बड़े कंसर्न है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, ट्रेड के मामले में, टैरिफ के मामले में हमने देखा, और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें, इवन इनकी जो इकोनॉमी के बारे में है, चावल की जो वहां से इम्पोर्ट आ रही थी अमेरिका में, उन्होंने उसको भी रोक दिया है, और वैसे भी अदरवाइज भी इनके रिलेशन आपस में ठीक नहीं। सो ये भी एक बड़ा सीरियस इश्यू होगा, और आप बहुत जल्द आप देखेंगे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसमें कोई स्टेटमेंट आ रही होगी जिसमें वो कंसर्न का इजहार करेंगे, उसमें फर्दर सख्ती करेंगे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद मिनहाज साहब ने। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अरबाई न्यूज के लिए वक्त निकाला। हम ये देख रहे हैं कि आलमी सतह पर दहशतगर्दी तो कर ही रहा है भारत, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी कर रहा है, प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी को परवान भी चढ़ा रहा है, साथ ही साथ अब जाली वीजों का इजरा भी कर रहा है, और एक मकरूह धंधे में मुलव्वस है जिसमें फेक डिग्रीज देकर नौजवानों को बैरून मुल्क भेजा जा रहा है, खासतौर पर अमरीका। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये कोई छोटी खबर नहीं है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो सिक्योरिटी के लिहाज से जो एक ह्यूमन स्मगलिंग के हिसाब से, अब कहें फेक इमिग्रेशन के हिसाब से बात करें, तो इस वक्त दुनिया में देखा जाता है कि इंडियन कम्युनिटी जो है, डायस्पोरा, वो पूरी दुनिया में जो है वो फैला हुआ है, और स्पेशली मिडिल ईस्ट में और अमेरिकन के अंदर खास करके। तो अब पता चल रहा है कि अब जो डिग्री वेरिफिकेशन के ऊपर गई थी, जो उन पर बिलीव रखा गया या उनके मुतालिक एक पॉजिटिव सोच थी, वो सख्त डायल्यूट हुई, और जो उनके अपने डोमेस्टिक लेवल पे द कम्यून अखबार जो है, जो सारा तहकीकात के बाद निकाला है कि लाखों ऐसी डिग्रियां जो है फेक डिग्रियां बनाई गई, ताकि जो 2.5 अरब की उनकी 1.5 अरब की जो आबादी है उसको कैसे दुनिया में फैलाना है और अपने एक कॉन्सेप्ट को लेकर आना है। तो लिहाजा ओवरऑल एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक
جو ہے وہ ایک ایسی ایڈیولوجیکل چیزیں پکڑی گئی ہیں جو انڈیا کا اصل چہرہ مزید اشکار کرتا چلا جا رہا ہے دنیا کے اندر، کیونکہ وہاں پر تو دیکھا جائے تو غربت کی انتہا ہے. وہاں پہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ اس وقت انڈیا میں کام کر رہی ہے، جو ہندوتوا کی جو پیروکار ہے، وہ اپنے لوگوں کے اوپر تو کام ہی نہیں کر رہی. تو لوگوں نے کیا کیا اور کہ اس طرح کی فیک ڈگریاں بنانے کا پورا ایک دھندا شروع کیا کہ جس کو اب رپورٹس کے مطابق گورنمنٹ کی سرپرستی بھی حاصل ہے. وہاں پر یہ ضرور ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ یہاں پھیلے ہیں وہاں پھیلے ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ چھوٹی موٹی ڈگریاں کر کے اسکل بنا کے اور اس طرح سے بڑی بڑی ڈگریاں انہوں نے فیک اپنی بنوائی ہیں، اور جب وہ ویریفیکیشن کے لیے بھی آتی ہیں تو اس کو ویریفائی بھی وہ کرتے ہیں ایٹ گورنمنٹ لیول. یہ گورنمنٹ اور پبلک لیول کے اوپر بہت بڑا ایک دھوکہ ہے دنیا کے ساتھ. جو دنیا میں جو انڈیا کی ایک ساکھ بنی ہوئی تھی، جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں، تو وہ ہر ماس کے اوپر انڈیا بری طرح سے اس پر ایکسپوز ہوتا چلا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فکر انگیز چیز ہے، اور جہاں جہاں پہ انڈین ڈائسپورا اسپیشلی کوئی لیڈ جگہوں پہ جہاں پہ بغض چائنا میں جو انڈینز کو پریفرنس دی جاتی تھی ویزا بھی ادر کنٹریز، اب سب کو ان کی ڈگریز چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو ڈگریز ان کے پاس ہیں یہ آلموسٹ لائک لاکھوں ڈگریاں اگر فیک نکل گئی ہیں تو اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں کس طرح سے انڈینز کام کر رہے ہوں گے. جی. اور بریگیڈیئر صاحب، بی جے پی کی فاشسٹ رجیم کے انڈر دہشت گردی تو ہو ہی رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بی جے پی جعلی ڈگریز کے اجراء کے دھندے میں بھی ملوث ہے. امریکہ کی جانب سے کیا سخت سے سخت اقدامات کیے جانے چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو میں نے کہا کہ جہاں جہاں پہ انڈین ڈائسپورا وہاں پر کام کر رہا ہے ان سب کی ڈگریز کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، یہ جیسے فزیکل دہشت گردی میں انوالو ہے، یہ تعلیمی دہشت گردی ہے کہ جس میں دوسروں کے حقوق کے اوپر ایک فیک ڈگری والا جا کے بیٹھے اور وہاں پہ جا کے کام کرے. تو لہٰذا یہ تعلیمی دہشت گردی کے زمرے میں بھی آتا ہے. تو اس وقت امریکہ کے اندر خاص کر کے اور دیگر جو اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اندر جہاں انڈینز کام کر رہے ہیں ان کو تمام کی ڈگریز کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ پلانٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. یہی لوگ جو ویک وکٹ کے اوپر جب اس طرح سے جو سینٹر فار امیگریشن اور یو ایس نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ جب یہ ان جعلی ڈگریوں کے اوپر ٹریول کر کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو یہ آسانی سے شکار بھی ہو جاتے ہیں را کر کے ان کو پھر وہ یوز کریں، کیونکہ ان کو تھریٹن کرتے ہوں گے کہ ہم تمہاری اصلیت دنیا کے سامنے آشکار کریں گے. اس لیے پھر وہ را کے جا کے وہاں پہ جو ان کے اہلکار بنتے ہیں اور وہ اس ملکوں میں یا تو دہشت گردی کرتے ہیں یا وہ ایک ایڈیولوجیکل یا نیریٹو وارفیئر چلاتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت یہ 10,000 ڈگریاں لاکھوں ڈگریاں جو فیک ہیں اس وقت آپ ان کو یہ نہ سمجھے کہ صرف وہ تعلیمی لحاظ سے دنیا میں افیکٹ کر رہے ہیں، بلکہ یہ تمام کے تمام وکٹ کے اوپر را کے اہلکار بن سکتے ہیں. تو لہٰذا ان سب کو ایک سخت اسکروٹنی کے تھرو جو ہے وہاں سے ان کو موو کرنا چاہیے اور ان کے اسکروٹنی کے بغیر وہاں پہ ان کو ان ملکوں میں نہیں رکھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا نے اپنے آپ کو انڈین کی شرط سے بچانا ہے تو پھر ان کو سخت اقدامات کرنے ہوں گے، اسپیشلی ایسے لوگ جو سینئر ڈگریز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب.